Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Can you please continue to give a round of applause for Jesus? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Can roi du you give a roi? round of applause for the Est-ce qu'il y King a of quelqu'un Kings? à qui la joie dans ces lieux? Is there anybody that's happy in Si the tu es dans la room? joie, tu peux If you encore are manifester happy, can cette you just give joie-là. a round of applause Tu as peux you encore manifest that manifester la joy? joie. Can you manifest that joy? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. May the Lord Almighty bless Prions you. pour la parole. Let's all pray for the word. Éternel Dieu Tout-Puissant, Lord Almighty God, nous te bénissons encore, Seigneur Dieu, pour ces moments. we bless you, Lord God, for this moment. Seigneur Dieu, car plusieurs, ils ont cherché ces moments, Seigneur Dieu, ils n'ont pas trouvé. Father, because there are many that sought for this moment, but were not able to Rien find que it. par ton amour, Seigneur Dieu, nous sommes encore réunis ce soir. It is only through your love that we are gathered in this place Laisse this que ton nom evening. soit élevé. Let your name be lifted. Je laisse ce moment entre tes I sentiments. commit this moment unto your hands, Seigneur Lord Dieu, nous avons God. besoin de toi, cher Saint-Esprit. Father, we need more of your spirit, Mets ta Jesus. parole dans ma bouche Place your word in my mouth pour édifier ton peuple, in order Seigneur. to edify your people. Qui suis-je, moi, Seigneur Who Dieu, am I, Lord God, pour que tu me sélectionnes aujourd'hui? so that I can be chosen today? Seigneur, grâce à Seigneur Dieu que j'ai trouvé auprès de toi. Father, it is only grace that I've found in your Nous te eyes. bénissons, cher Saint-Esprit. We bless you, dear Holy Nous Spirit. t'invitons encore ce soir. We invite you once again tonight. Soyez à l'œuvre, cher Saint-Esprit. Be at work, Lord Nous te Jesus. promettons, Lord, we promise you dans tout ce que tu feras aujourd'hui, that in everything that you will do à la tonight, fin, Holy Spirit, at the nous ne end, manquerons pas de te dire merci. we will not forget to thank you. Merci, cher Saint-Esprit, Thank you, dear Holy parce que Spirit, tu es présent. because you are here Dans le nom present. puissant de In the Jésus-Christ, powerful name of nous Jesus t'avons Christ, ainsi prié. we have prayed to you as so. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Can you please give a round of applause once again? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il m'a I offerte. bless the Lord for this opportunity that He's given me. Et je dis merci à Maman Lina, And I would like to thank the First Lady, Mama Lina, notre membre, notre visionnaire, our mom, our visionary, parce qu'il était saisi par le Saint-Esprit pour me donner cette opportunité. because the Holy Spirit spoke to her in order to give me this opportunity. Et je dis merci à Maman. And so I thank the Et je First te dis Lady aussi for that. merci, toi qui nous suis en And I ligne et toi also qui es thank présent. you, all those of you who are here present and watching us online. Que l'Éternel Dieu te bénisse May the abondamment. Lord God bless you abundantly. Amen. Amen. Nous continuons encore sur notre thème, So we're going to continue on with our theme, le choix de Dieu. the choice of God. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu. God's choice. Dieu ne choisit pas n'importe qui. The Lord does not choose whosoever. Vous pouvez être 10, 15, 20, 30 dans la famille. You can be 10 or 15 or 30 in a Mais Dieu ne va pas family, choisir tout le monde. but the Lord is not going to choose Dieu everybody in that fixe son family. regard sur une personne. The Lord chooses one person, Et à travers cette personne-là, and through that que person, toute la famille seront changées. the whole family will change. Alléluia. Amen. Pendant qu'Israël souffrait en Égypte, And so while Israel was suffering Dieu in a fixé Egypt, son regard sur la vie de Moïse. God just looked at Et Moses. c'est Moïse qui a libéré And Israël it's en Moses Égypte. that freed Israel out of Egypt. Et aujourd'hui, ouvrons nos Bibles dans le livre And de so Josué. today, if we open up our books in the book of Joshua, Josué, chapitre Joshua 6, chapter 6, verset 26. verse 26. Je lis la parole du Seigneur. I'm going to read the word of the Lord. Ce fit alors que Josué jura. Josué chapitre 6, Joshua chapter 6, verset 26. verse 26. Are you ready? Ce fit alors que Josué jura, At that time, Joshua pronounced en this disant, curse, saying, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. the Lord will curse whoever comes to rebuild the city of Jericho. Il en jettera les fondements It will cost him au prix de son premier-né. his firstborn to lay the Et il foundation. apposera des portes And it will cost au him prix de son plus jeune his fils. youngest son to set up the city doors. Prenez 1 roi 16. Let's also take Vite, Kings, vite. 1 roi 16, 1 verset, Kings chapter 16. 1 roi 16, verset 34.
1 Roi 16 au verset 1 Kings chapter 16, 16, 26. verse 26, Non, 34. 34. Je lis la parole du Seigneur. I'm going to read in the name of the Lord. Dès son temps, In his time, Hiel de Bethel Ahab's time, bâtit Jéricho. hail from Bethel rebuilt Jericho. Il a jeté le fondement au prix d'Abraham, Laying the foundation cost him his son firstborn son, premier-né. Abiram. Et il posa les portes au prix de Secoub, Setting up the city doors son plus jeune fils, cost him his youngest selon son. la parole de l'Éternel, The Lord had spoken this through avait dit par Josué, fils de Nun. Joshua, son of Nun. Et prenons 2 rois, And let's also read in 2 Kings, 2 rois D, 2 Kings chapter 2. 2 rois D, 2 Kings chapter 2, 2 rois D, verset 19 jusqu'à 22. verse 19 to 22. J'ai lu la parole du Seigneur. I'm going to read the word of the Lord. Les gens de la ville The people of the city dirent à Élisée, of Jericho told Elisha, voici le jour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur. the city's location is as good as you will ever find, Mais les eaux sont mauvaises but the water is bad, et le pays est stérile. and the land cannot grow crops. Il dit, Elisha said, apportez-moi un plat neuf bring me a new jar et mettez-y du sel. and put salt in Et it. lui apporta. They brought it to him. Il alla vers la source des eaux. He went to the Et il jeta spring du sel. and threw the salt Et into dit, it. Then said, ainsi parle l'Éternel. this is what the Lord says. J'assainis ces eaux. I have purified this water. Il n'approviendra ni mort No more ni deaths stérile or crop Et failures les eaux will come furent from this assainies. water. To this day, jusqu'à ce jour the water is still selon la pure, parole as Elisha qu'Élisée avait prononcée. had said. La parole du Seigneur. Word of the Lord. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu Can you es? just give a round of applause for the Lord where you're at? Amen. Amen. Nous continuons sur le choix de Dieu. We're going to continue on with the choice of God. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us Il this. y avait un jour There was a day dans la ville de Jéricho, where in the city of le Jericho, prophète Josué prophet Joshua, vit les événements qui étaient passés. after seeing all the events that Il took il se place, leva à Jéricho. he left and went to Jericho, and he said, À partir he said, d'aujourd'hui, today, maudit soit celui cursed be qui se lèvera un jour, Cursed be the one who will Pour stand one rebâtir day cette ville. to rebuild this city. qui a détruit cette ville. The person that destroyed this C'était Jéricho city, qui avait détruit cette ville. it was Jericho that À destroyed cause the des city événements qui étaient passés. because of the events that À took cause de cet place. événement-là, Because of that event, Jéricho a détruit la ville de Jéricho. Jericho destroyed the Et city of il a prédit Jericho. la prophétie And so he que prophesied, personne ne peut rebâtir cette saying ville. that no one can rebuild this city. La personne qui osera débâtir He cette said ville, that the person that will try to son rebuild this premier city, fils, il va mourir. the firstborn will die. Et s'il continue encore à mettre des And portes, if he continues to add et doors son on the dernier city, fils, il va the mourir. youngest son will also Alléluia. die. Amen. Alléluia. Amen. C'est une loi. This is a law. Dans chaque famille, In each il family, y a une loi. there is a law. Alléluia. Amen. De les premières générations From the first generation jusqu'à la génération d'où tu es until sorti, the generation that you et ceux came qui étaient from, sortis avant and toi, also those that ils ont came before posé des you, fondements de they loi. placed foundation of Quelles étaient des laws. lois? What were those laws? Regardez bien dans ta famille. Just look in your Il y a des family. lois de la stérilité. There are laws of Il y a des infertility. lois de la célibat. There is a law of Il y a des lois de singleness. There is l'esclavagisme. a law of Il y a des lois de la slavery. servitude. There is a law of Il y a bondage of plusieurs serving lois qui others. constituent dans notre There's famille. a lot of laws that Et reside in quelle est la our loi de families. votre But famille? what is the law that resides Et in your il y a family? d'autres lois qui viennent dans les noms que nous portons. And there are laws that even come from the names that we Quel carry. est ton nom? What's your name? Si tu lis bien la Bible, If you read the Bible, tu verras you will see toutes les personnes que Dieu a that sélectionnées pour every changer person that l'histoire. God chose in order to change their Tu les story, changes les noms. He always Si changed Dieu their voit que les name. noms n'étaient pas bons, If God saw that their name was not good, Dieu va changer les noms. God would take their name and À change commencer it. par Abraham. Starting with Abram. Abraham qui était Abraham. Abram who was Mais lorsque Abram, Dieu l'appela, but as soon as God Dieu a called changé him, les noms. God changed Il his est devenu name. Abraham. He became
became Abraham. Parce que Sarah était à côté d'Abraham, And just because Sarah was Abraham ne beside pouvait pas Abraham, partir ensemble avec Sarai. Abraham could not go aside Dieu with aussi pouvait aussi Sarai. changer le nom de And Sarai. so God had to change her Sarai name. qui était Sarai. Sarai, who Elle est meant devenue Sarai, Sarah. she became Et si tu allais Sarah. encore plus loin And avec if you go Jacob, even further with Jacob qui Jacob, était Jacob, Jacob was mais le jour où il a Jacob, commencé avec Dieu, but the day that he started walking son with nom the a Lord, changé. his name Il est devenu changed. Israël. He became Et si tu Israel. vas encore plus loin la And if vie you de go even Joseph, further in the life Joseph of qui était Joseph, Joseph, who mais was lorsqu'il est Joseph devenu in le the premier Bible, ministre en but Égypte, when he became the prime minister il est in devenu Egypt, Japhnath he Paneah. became Japhnes. C'est pour dire quoi? It is to say Il y a what? d'autres situations que nous Because there are traversons dans nos certain vies. situations we cross S'il in n'y a pas la life. loi établie, If there is no law il that y aura has la been loi dans notre founded, nom. there will be a law founded Dans on our le nom que nous name. portons, The name that we on va carry, trouver aussi la you will loi. also find a law in it. Josué dit ceci. Joshua said this. Personne ne va rebâtir cette No ville. one will rebuild La this personne city. qui osera The relever person that will cette try ville, to rebuild this il city, va, son premier fils sera their mort. firstborn will Et son die. jeune fils And sera then their aussi mort. youngest son will also Et die. cette loi était restée comme And ça. this law was written as so. Des personnes viennent. So people came Ils along vivent toujours dans cette and malédiction. they live in that curse. Des générations passent. Generations Ils pass vivent toujours dans away, cette but loi-là. they continue to La live loi under that qui law. était établie dans la The ville law de that Jéricho. was established in the Il y city avait of personne qui Jericho. osait enlever cela. No one was able to remove this law. Mais dans le livre de Héros 16, But the Bible says in the first book of il Kings, y avait un jeune homme there was a young qui man. s'appelait Eliel. His name was Il Eliab. s'était levé So he stood up pour dire to say, jusqu'à quand until how on continuera long toujours à vivre are we, ceci? are we going to continue Jusqu'à to live quand in this way? For ma famille how va long continuer toujours à is souffrir? my family going to Jusqu'à continue quand to suffer? For cette how vie long continue toujours à être comme ça? will this life continue to Et be la in this Bible dit way? ceci. And the Bible says Et this. cet homme Eliel se This leva. man healed, he Il a stood commencé up. à relever encore. He started raising Il a up. commencé à rebâtir encore He Jéricho. started rebuilding Lorsqu'il a Jericho. posé les fondements pour And as rebâtir, soon as he started placing il a the perdu son foundations premier of fils. Jericho, he lost his il firstborn a perdu son son. premier fils. He lost his firstborn Abiram est son. parti. And so he passed Qu'est-ce away. qu'Abiram a fait? So what did Lorsqu'il a Arabs voulu mettre des do? portes, When he tried to il a place perdu son doors, plus jeune he frère. lost his Lui youngest aussi, il a parti son. second. And he also Qu'est-ce left que ces deux secondly. fils a fait What did these two pour sons do mériter la mort? in order to deserve Le death? jour où Josué avait donné The cette day loi, that Joshua made this law, Abiram et Segum n'étaient pas là. they were not there. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait But what did they do? pour mériter la In mort? order to deserve Dans death votre famille, in your family, personne n'a droit no one has the de se right lever la tête. to stand with their head La held up situation ne high. marche pas dans la famille. Situations are Mais not tu n'as working pas in your droit family, but you do not De have the taper la right poitrine to hit your pour chest dire que to say je that suis l'élu de Dieu I am the chosen pour one changer la situation de ma to famille. change the situation of my Toutes les family. personnes Every qui person osent à soulève la that tête, tries to lift their ils finissent head, toujours par mourir. they always end up by Toute dying. personne Every qui se dit que je person veux me marier le premier, that tries to say that I will il get finit toujours married par the être first, stérile. they always end up C'est being pour cela qu'il faut infertile. voir Reason why you will dans votre say famille, that in your personne ne family, se marie. no one gets C'est pour cela married. qu'il faut voir Reason why you will dans votre see famille, that in your family, personne n'a des enfants. no one has children. La loi change. The law Si changes. tu vas te marier, If you get married, tu n'auras pas des enfants. you will not have Si tu as children. des enfants, If you have tu n'auras children, pas le mariage. you will not have Tu vas marriage. rester longtemps dans la You maison are de ton going to père. remain for a long C'est la time loi in your qui était husband's. établie This is a law that avant has que been toi tu sois established né. before you were Tu even es born. venu sur cette terre. You came on this Tu as trouvé earth cette loi-là. and you found that Qu'est-ce que law. toi tu as fait What have you pour done mériter cette to loi? deserve that law? Qu'est-ce que toi tu as What fait have you pour done mériter cette to peine? deserve that Les law? enfants de Jéricho pleuraient. The people of Rien ne Jericho were marchait dans leur crying. ville. Nothing was working in Rien their ne lives. marchait. Nothing was Eliel se working. leva And so he et stood up dit, and he je said crois qu'à travers moi, that I believe that it is je through me, vais rebâtir cette terre. I will Mais rebuild voici, this à cause land. de cela, But because j'ai of perdu mon that, fils I aîné. lost my À firstborn cause de son. cela, Because j'ai of that, perdu mon dernier I fils. lost my Je youngest suis son. resté seul. And I am now Je suis alone. resté seul. I am now Je ne alone. savais pas I
I did not qu'il y know. avait une loi I didn't know that there qui was était a law établie that was avant que moi je established sois né. while I was over here bleeding. Quelle est la loi de ta famille? What is the law that's established in Pour your bien family? avancer dans la vie, To move forward in tu dois life, comprendre la loi. you must understand the Quelle est la law. loi qui vous amène à l'échec? What is that law that's pushing you to fail? Qu'est-ce qu'est la loi? What is that law? Qu'est-ce qu'est la loi What is that law? que Josué a déposée sur la ville de Jéricho? What is that law that Joshua placed in the city Regardez of bien ta Jericho? famille. Just examine your Et ça, na family. mutu moko tia bonga na famille na bino. No one in your family Ba has a onyo so ba successful oza life. kotia mutu likolo. Every person that tried to lift their Il faut head, akufa kaka. they must die À des fois, at some vous point. posez tant de questions. Sometimes you ask yourself many Donc questions. continuez qu'on vivre kaka na vie For oyo. how long are we going to continue to Noko live wana in this life? abunaki atombola mutu. That uncle of ours tried to fight his Mais baboma hardest ye. just so that he can lift his Yana head, biso but na they killed abunaki him. kutu abala. But my oldest sibling Mais tried his banda kona best kwa to get libala botaka married. te. But ever since they've been married, they Loi can't nini give oyo birth. ekanga libota? What is that law that Loi has your nini oyo family ekanga vie na yo? blocked? What is that law that has your life blocked? Il y a d'autres lois. There are certain Ils laws. peuvent aussi te laisser It can also let you go. d'être marié, It can let you get d'avoir married. aussi des enfants. It can let you have Mais tu n'auras children. pas la paix dans ta But maison. you are not going to have Tu peace in n'auras your pas la home. paix dans ta You will maison. not have Il y peace aura in toujours your des home. troubles, toi et ton There mari. will always be trouble Chaque between jour, il y you aura and des your troubles. husband. There's always Vous pouvez troubles. bien prier. You can pray Mais well, aussi longtemps, cette but loi as long as that persiste law dans ta vie, continues to rien ne dwell in changera dans your ta life, maison. nothing will Rien change ne in your changera home. dans ton foyer. Nothing will change in your household. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eliel se leva And so Eliab, he stood pour rebâtir la temple, in order to rebuild the pour temple, rebâtir encore la ville qui to était détruite. rebuild the city that was destroyed. Il n'a pas pu faire ça. But he was not able to do that. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. But the Bible tells us this. Il y avait un jour, There was a time, un homme Élisée, a man Elisha, il marchait toujours avec Élie. he was always walking with Partout où Eli. Élie était, Everywhere that Eli lui was, aussi était à côté de lui. Elisha was always there with Mais him. pendant que les fils des prophètes But as the prophets came, disaient à Élisée, they were telling ton maître Elisha, sera élevé aujourd'hui. your master will be lifted La réponse today. d'Élisée était, Elisha's answer was, taisez-vous, be quiet. je sais I know. qu'il va monter. I know that he will rise. Taisez-vous. Be Et quiet. à chaque fois, il partait et faisait route ensemble And avec every Élie. time that he was walking ahead with Les Eli, fils des prophètes the sons of the se prophet, moquaient toujours they were d'Élie. always making fun of Les fils Eli. de Jéricho The sons parlaient of toujours Jericho, mal à Élisée. they were always talking badly to Élisée, il Elisha. comprenait ce qu'il And voulait. Elisha understood what he Il est né dans wanted. cette ville-là. He is born from that Il a vécu city. toutes les histoires qui passaient dans cette He ville. understood all the history of that Il ne city. pouvait pas aller précipiter, changer l'histoire de la ville de He Jéricho. could not go ahead and rush and change the Les story jours of où Jericho. Élisée a entendu parler d'un homme, mais où Élie, The day that they heard of Eli being il s'est accroché anointed, avec lui. he held, he Et en stayed marchant attached to avec him. Élie, And as he was il walking with préparait déjà Eli, comment faire sortir son he was fils. already preparing how he would bring Et his pendant que people tout le out. monde se moquait de lui, And as everyone was mais mocking lui him, était toujours là à côté he de lui. was always there beside Et le jour Eli. où Élie montait, And the day that Eli started il to demanda à rise, Élie, he asked je veux Eli, que tu me donnes la double I portion de want toi. you to give me double portion of what Ce you qui était have. difficile pour Élie a donné à Élisée. Which was very difficult for Eli to give to Élie a dit Elisha. à Élisée, Eli said to ce que tu Elisha, me demandes, what you are asking from c'est me, trop fort. it is very Je ne pourrai strong. pas te donner I'm ça. not going to be able to give it to you. Mais ce que tu vas faire, But what you will do, le jour où moi je vais monter, the day that I will go, fixe seulement les yeux if you just fix your eyes, vers le haut, if you just fix your Et en eyes ce on the moment-là, sky, and on that tu time, recevras ce que tu m'as you will demandé. receive what you asked De me. moi-même, Alone, je ne peux pas te donner I ça. cannot give that Mais to si you. tu lèves les yeux, But if you lift your vers le eyes, haut, if you lift your tu auras eyes to ce the que sky, you will tu m'as have demandé. what you've asked Ce from me. que nous avons besoin, So what we need, on ne peut pas la prendre chez Mama Lina. we cannot take it from Ce que Mama nous avons Lina. besoin dans notre What vie, we need in our on ne peut pas prendre lives, ça chez Mama Lina. we cannot have it Mais from par Mama son Lina. orientation, But it is through her on peut retrouver ce que orientation nous cherchons. that we can find what we are seeking Élisée for. cherchait la double ponction d'Élie. Elisha was looking for a Mais double Élie, il portion était of Eli. incapable de lui donner But sa double Eli was portion. incapable of giving
back Il lui to a him. seulement orienté. He just led him. Ce que nous cherchons, So what we are nous seeking le for, retrouvons we find par it l'orientation through the de la orientation personne louante of the one who was qui est anointed, devant nous. who was standing Qui in est front cette of us. personne louante? Who is that anointed C'est Maman person? Lina. It is Mama C'est lui qui a Lina. la vision. She is the one that C'est lui has qui the nous montre vision. le chemin. She is the one that shows Tout us ce the path qu'on to aura follow. besoin. Everything that we may Il n'a pas need, ça pour nous donner. she does not have Mais it to il give a it la to us, mathématique but she has the de nous math, the montrer calculations pour avoir cela. to show us in Est-ce que order tu peux to me donner un have that. amen? Can you please give me an amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle y monta, And so as Eli was rising, et Élisée regarda seulement, Elisha just looked et il cria, and he shouted. Père, He Père, said, Father, et sa Father. cavalerie. He said, Father Et on pendant qu'il a Calvary. crié, And as he Les shouted, manteaux ont descendu. there was a coat Et that came Élisée récupéra down. seulement les manteaux. And Elisha just Et le picked up premier that miracle coat. qu'Élisée avait And the fait first miracle that avec Elisha les manteaux did, d'Élie, with the coat that il Eli was s'est arrivé wearing, devant la Jourdain. he stood in front of the Il n'avait Jordan pas moyen de River. traverser. There was no way for him to Mais cross. qu'est-ce qu'Élisée a But what fait? did Elisha do? Il a crié, He shouted. où est le Dieu d'Élie? He said, where is the God of Eli? Où est le Dieu d'Élie? Where is the God of Je Eli? vais te donner ce I soir. would like to give you C'est tonight que moi je sache, what I know dans la lignée de l'alliance de la promesse, in the line of the promise. Dieu reconnaît que les trois personnes, God only knows three people. Dieu reconnaît que les trois personnes God knows only these que three nous people pouvons invoquer, that we can call nous pouvons upon. invoquer le Dieu We can d'Abraham, call the God of le Dieu Abraham, d'Isaac, the God of et le Isaac, Dieu de and Jacob. the God of Et cela Jacob. est resté comme ça. And that has remained Quand, as so. quand on a des situations When we difficiles, have difficult on n'a situations, qu'à invoquer le Dieu d'Abraham instead of calling on the Le God of Dieu Abraham, d'Isaac, the God of et le Dieu Isaac, de and the Jacob. God of Mais ce Jacob. qui me donne ce But roi, what surprises me tous les enfants d'Israël, is that all of the Ils invoquaient les Israelites, trois dieux, they were calling on those three le Dieu gods, de leur père. the God of their Mais fathers. pourquoi pas ce But jour-là, why not is it that that day Élisée n'a pas invoqué le Dieu Elisha d'Abraham. did not call the God of Élisée a Abraham? invoqué où est le Dieu But d'Élie. God said, but he said, where is the God of Eli? Pourquoi? Why? Parce que lui n'a pas rencontré le Dieu d'Abraham. Because he did not meet with the God of Il n'a pas Abraham. rencontré le Dieu d'Isaac. He did not meet with the God of Il n'a pas rencontré le Isaac. Dieu de Jacob. He did not encounter Mais the il a God rencontré of le Dieu de la Jacob. personne qui était accrochée But de he lui. encountered the God that was the Dans God cette of the one who was église à standing Goshen, beside. So Goshen, Nous avons un Dieu we have a que nous God. pouvons A appeler God that we can à call chaque moment. at every Quand moment. tu as des problèmes, When you have quand tu as des moments difficulties, difficiles, when you are going où through est le difficult Dieu times, de l'Inangoya? where is the God Où of est le Dieu de Linangoya? l'Inangoya? Where is the God Et of peut-être que toi, tu Linangoya? peux dire, And maybe you can à des fois quand say, tu pries, sometimes as you tu dis à pray, Dieu, you tell God, le Dieu de mon alliance. the God of my Tu n'as covenant. jamais fait l'alliance avec Dieu. You never made a covenant Il y with aura un God. though. jour, There will be Je one vais parler day. sur les alliances. I'm going to talk about Toi, tu n'as pas covenants. l'alliance avec You Dieu. do not have a covenant with Qu'est-ce que toi God. tu as What do you pour que have Dieu vienne faire l'alliance avec in toi? order for God to make a covenant with you? Non. No. Élisée, Elisha, il a appelé le Dieu he d'Élie called the God of Eli parce qu'il était accroché avec because Élie. he hung on to Élisée Eli. n'était pas accroché avec Abraham. Elisha was not Élisée n'était connected pas to accroché Abraham. avec Isaac. He was not Élisée attached n'était to pas Isaac. accroché avec He was Jacob. not attached C'est to pourquoi il n'a pas Jacob. invoqué le Dieu d'Abraham, Reason de why Jacob he et did not d'Isaac. call on the God of Abraham, Jacob, or Parce qu'il était accroché Abraham. avec Élie. Because he was attached to Devant une Eli situation, in front of a il a situation. invoqué le Dieu de lui. He called on the God of Lorsqu'il invoqua Eli. le Dieu de And lui, as he called on the God la of Jourdain s'est Eli, séparée à the deux. Jordan was Et split Élisée a in traversé two. la Jourdain. And Elisha Parce was qu'il avait able to l'onction pass de through son the river père. because he had Parce the qu'il avait anointing of le his manteau de father. son père. He had his father's En coat. arrivant de l'autre côté, And as he arrived on the other les enfants side, d'Israël venaient à sa rencontre the Israelites came and met with him pour lui dire, to tell him, mon Seigneur, my Lord, voici les jours est bon comme tu le vois. behold, the day is good as you see it. Tout était bon. Everything was Des belles good. maisons, There were beautiful de belles homes. voitures. There were beautiful cars. des hommes et des filles, tout le monde était belle. There were men and women that were La handsome and vie est beautiful. bonne comme tu le vois. The life that we are living is Mais beautiful nous as you avons see un it. problème. But we have an issue. La terre The land. est stérile. The land is infertile. L'eau And the water. est mauvaise. The water is bad.
Ce sont des choses These are qui se things. passent dans notre vie. These are things that take place in our lives. Ce sont des choses These are qui things se passent ici en Amérique. that takes place here Quand in je méditais America. ce passage, When I meditated this et j'ai passage, réalisé beaucoup de choses, and I realized a lot of et j'ai things, compris then I understood d'autres personnes some people qui vivent ici aux that États-Unis, live here in the USA. en le regardant comme ça, As you look at them, il est beau, they are avec sa handsome maison, with their home, avec sa belle voiture, with their mais beautiful au car. fond de son cœur, But in the depths of au their heart, fond de son cœur, in the depths of nous their avons heart, tant de problèmes dans le cœur. there are so many On peut problems bel we et bien have in rouler our heart. carrosse. We can even be driving Tu in peux a bien luxurious t'habiller. car. You can be dressed well. Tu peux être élégant devant tout le monde, You can be elegant in front mais of au everyone. fond de toi, But in the depths il y a of des your choses heart, qui ne marchent pas. there are things that are not Il y a working des choses for qui ne you. marchent There pas. are things that are not working La for loi a you. récupéré beaucoup de personnes dans ce pays. The law has taken over a lot of people in this country. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu You as ta work, you voiture. get your own Tu as money, ta and you have your maison. own car, you have your own home. Mais il y a une vie qui te manque. But there is a life that lacks in you. À des fois, tu pries le Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand Sometimes you ces pray choses to vont the Lord and finir? you say, Lord, for how long will these things keep on going on? Mais rien ne change dans ta But vie. nothing is changing in your life. Alléluia. Amen. Toutes les choses sont bonnes, Everything is good comme tu les vois dans tes as yeux. you see it from Mais your nous avons eyes. un problème. But we do have a Depuis les problem. années, les années Since des years siècles, and years behind, cette terre est maudite. this land has been On peut cursed. bien s'aimer quelque We chose, can sow mais crops, ces choses-là ne germent pas. but those crops will not grow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozana Katambuka, oh, tu fais tout pour que tu You are puisses living in réussir. this country. You're doing everything possible Mais so rien you ne can marche dans ta succeed. vie. But nothing is Tu working in touches your l'argent life. comme ça. You are holding on to On te money paye like this. $500, $800 récemment. They pay you $500 arrivant à la fin to du mois, $800, but at the end of Tu the fais des month, calculs. you calculate Au moins, s'il y everything. a $3,000, $2,000, $2,500. At least you have $2,000 Mais to si tu regardes dans tes mains, $3,000, but you will see tu that n'as in your rien. hand. You have Tu nothing. n'as rien. You have Où est parti nothing. tout cet argent? Where did all that money go? La ville est bonne, The city is good. The life comme is tu vois, good. mon Seigneur. As you see it, my Mais Lord. il y a un problème. But there is a problem. L'eau est stérile. The water is sterile, La terre ne produit pas. and the land is not growing any crops. Est-ce que nous avons quitté notre pays pour venir ici pour que cette terre ne produise rien pour notre vie? Did we leave our home country to come here so that this country does not produce anything in our lives? Des fois, j'entends dans les oreilles. Sometimes I hear from ear to ear. Nous sommes dans un pays qui a beaucoup d'opportunités. We are in a country that has a Dis-moi, lot of est-ce que toi, opportunities. tu as déjà Tell me, you, trouvé cette opportunité-là? have you found that Qu'est-ce qui opportunity? t'empêche What is holding de trouver cette you opportunité? from finding that opportunity? Lorsque la loi est en toi, As the law is in you, tu seras aveugle. you will be Tu ne blinded. pourras plus voir, You are not going to be même able to s'il y a où see, les gens est béni. even where Mais people are parce que toi, tu blessed. vis dans la loi, But because you tu live vas pas voir cette according to the bénédiction-là. law, you will not see that pendant que d'autres blessing. personnes réussissent sur cette As terre. other people are Mais toi, tu succeeding here échoues on earth, toujours. you always Pourquoi? fail. Why? Pourquoi d'autres personnes viennent y réussir? Why is it that other people come after me Pourquoi but they pas toi? succeed, but not you? La loi pèse. The law weighs a lot. À des fois, tu te poses des questions. Sometimes you ask yourself Qu'est-ce que a lot moi of je questions. fais What have I done pour mériter ces in choses? order to deserve Qu'est-ce these que moi things? je fais What have I pour done vivre cette vie? to live this life? Loi est kangi bomo ina yo. The law has your life in bondage. Oko ko bouger même You pas. can't even move Parce que tu n'as rien. because you have nothing. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Élisée s'approcha, And so as Elisha came closer, il dit, he said, amène-moi, amène-moi du sel. bring me some salt, Et je vais changer la and situation. I will change this situation. Et Élisée s'approcha, And Elisha approached. amène-moi dans la source. He said, bring me to the Lorsqu'il source. arriva, And as soon il as he prit brought, seulement du sel. he came to the Il spring, jetant. he took the Et il salt dit, and threw it in the À spring. partir And he d'aujourd'hui, said, today moving je viens forward, enlever I came to toutes tes remove paroles, every word, toutes tes paroles, every word, toutes tes malédictions every curse qui étaient déclarées that was par declared Josué. by Joshua. Moi, Élisée, I, je me suis Elisha, présenté I have been à la source presented
to the pour spring enlever cela. in order to Et la remove Bible that. me dit, And the Bible tells aussitôt, me that l'eau est immediately assainie. there was La water that ville est started to be devenue bénie purified. maintenant. And the Parce city qu'ils ont rencontré became un blessed homme de Dieu because they met with the qui man était of sélectionné God par Dieu that lui-même was chosen pour by God changer la himself situation. in order to change the J'aimerais dire situation. à quelqu'un, I would like to tell Toi, someone, tu es Élisée. you are Ne soyez Elisha. pas pressé de changer des Do not choses. be in a rush to Quand les change choses things. ne marchent pas, When things dans are ta not famille, working in your ne soyez pas family, pressé d'aller do not be changer. in a rush to go and Avant change d'y it. aller, Before tu you dois d'abord go, être you avec need Élie to be in contact Et c'est with par Eli Élie first. And it is tu auras through Eli l'onction that you will have pour the changer la anointing situation. to change the Sans la situation. puissance, Without the sans power, l'onction, without sans anointing, Dieu, without tu ne peux pas God, enlever la malédiction you de ta famille. cannot remove the curse from your family. Alléluia. Amen. Tu vas prier avec moi. You're going to pray with me. Regarde bien des choses qui se passent dans ta vie. Just look at the things that's going on in your life. Regarde bien des choses qui se passent dans ta famille. Look at the things that's taking place in your family. Bah, l'homme zozaka, l'autre tellement soki kangi o makasi, même vie de prière aux anango sou. Some laws, if they have you up in bondage, you don't Bah, even have longolo a no life vie de of prière, praying. wana no ekei. It has been removed kali off soko of sambela you. même pas. You can't even pray Parce que daily loi est kangi. because that law has you in bondage. Alléluia. Amen. Bah, l'homme c'est comme ça ka mutu kilo sambelo ko zo sambela te parce que Some loi est kangi parce que some soki laws batiki make a lion person nyonso ti. heavy because if they leave you everything, So batiki loka vie de prière. because if they just leave you the life Oh, of bima na prayer, mutambo na bango. you're going to be able to leave Mais that parce que loi ezo bondage. pesa likolo na But yo. because that law weighs on Oh, you, pena pona a réussir te a échouer. they say that, okay, in order for this person not to succeed Lokola and fail, asambelaka. since this person Po tiena mo prays, kilo ya losambo. place them the weight, the heavy weight of not praying. Combien de fois tu te lèves pour prier? How many times do you stand to Combien pray? de fois? How many times? Il est temps maintenant It is now time que tu puisses réactiver ta vie de prière. for you to reactivate your life of Tu prayer. reconnais tel que tu es là, You know que rien ne marche dans ta that vie. nothing is working in your Tu life. reconnais tel que tu es là, You know que rien ne marche dans ta famille. that nothing is working in your family. Tu essaies de faire des business, You try to start mais ça ne businesses, tient pas. but it's not working for C'est you. la loi. It is a law. Personne No one, va se lever no one will pour stand rebâtir cette ville. in order to rebuild this Personne city. No one Va se lever will pour stand rebâtir ta to famille. rebuild your family. Les personnes qui ont essayé de rebâtir ta famille, The people that have tried to rebuild ils your ont family, tous mouru. they've all passed away. Mais toi, tu es là. But you are Toi, tu es there. le choix de Dieu. You are chosen by Toi, tu es God. le choix de Dieu. You are chosen by Tu es là pour God. bouleverser des choses. You are here to Tu es là change pour changer des things. situations. You are here to Tu es là pour overturn changer des situations. saisons. You are here to J'aimerais change que tu puisses seasons. prier I would like for you to pray avec moi. with me. Lève-toi là où tu es. Please stand where you're at. Je ne veux pas que tu sois comme Eliel. I would like for you to be like Heal. Il est parti rebâtir Jéricho He went to rebuild sans Jericho avoir été revêtu. without being filled. Avant d'y aller, Before you go, tu dois être rassuré you must be reassured de la puissance of the et du power revêtement du and Saint-Esprit. of the refillment of the Holy Avant d'y Spirit. aller, Before you tu dois go, être sûr you need to be sure que Dieu est en toi. that God is in you. Eliel est parti sans consulter Dieu. And so he went without C'est pour consulting ça qu'il est God. tombé. Reason why his Saoul sons a essayé died. d'affronter Goliath. Saul tried to stand against Il n'a Goliath, pas réussi. but he was not able to. Mais David, il a But consulté le Seigneur. David, he consulted the Lord, Il a vaincu le Goliath. and he was able to overcome Qui est le Goliath. Goliath qui est devant toi? Who is that Goliath in front Quelle est la of you? loi qui pèse dans ta famille? What is that law that's weighing your family Avant down? de toucher la loi, Before touching the je law, veux que tu sois sûr. I would like for you to be sure. Est-ce que tu as la puissance? Do you have power? Est-ce que tu as un Dieu en toi? Do you have God in Est-ce que you? tu peux affronter Goliath? Can you stand against Goliath? Pendant que David affrontait Goliath, As David was standing against Goliath, il avait les 5 pierres de son gibecière he had 5 stones qui symbolisaient Christ. that symbolized Et il disait à Christ. Goliath, And he said to toi tu m'as Goliath affronté avec des lances de javelot. that you've stood against me with Mais moi je vais swords and t'affronter weapons, avec le nom de but l'Éternel, I le Dieu will d'Israël stand que tu as against you insulté. with the God of Israel, the Est-ce God que that tu as you've ces dieux-là en insulted. toi Do you have that God in pour you? affronter la loi de ta famille? In order to stand Pour against the laws of affronter la your family, situation qui to t'arrive? stand against the Est-ce que situations tu as that's taking Dieu là place en in you, toi? do you have that God in you? Je
veux que tu lèves tes deux mains. I would like for you to lift your hands in the Tu air invoques seulement Dieu. and call upon God. Dis à Dieu, Tell God. Dieu, j'ai besoin de toi dans ma Say, vie. Lord, I need you in my Je vais life. affronter les combats. Lord, I want to stand Je vais against these affronter les battles. I imperfections. want to stand against Je vais affronter des imperfections. I situations want to terribles. stand against Je vais terrible affronter les situations. mariages. I want to stand Je against vais affronter marriage. toutes les I want difficultés. to stand against Mais difficulties. sans toi, je ne pouvais But pas y aller. without you, I J'ai cannot besoin do de it, toi que tu me Yahweh. revêtis. I need you to fill Tu me n'as pas up. besoin de vêtements de Saoul. You don't need souls Avec les vêtements de Saoul, tu ne sauras pas affronter Goliath. with souls clothes, you are Avec not les going to be manteaux, able avec to le pain stand. de Saoul, tu ne sauras pas affronter. With soul sword, you are not going Tu to n'as be qu'à able to besoin de stand Jésus dans ta vie against pour Goliath. affronter. You just need Jesus in your Je life veux to que tu stand élèves against. tellement ta I voix would like for you to lift your et voice. invoque Dieu, que le Seigneur Dieu fait son dans ta vie. Marabo Sakaya Basha. Shedere Bosa, Nerebo Sayaba. Ishakaya Babo, Shedere Bosa. Rekabosa, Nerebo Shakaya Baba. Ikarabo Sekaya Bashanda Baba. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, mon Dieu. Je t'invite dans ma vie, ô Père éternel. Je t'invite dans ma vie, ô Dieu d'Israël. Je t'invite, ô Père, Mandelebo Saka. Viens dans ma vie, Jésus. Je vais affronter. Je vais aller, Seigneur Dieu. Mais je ne pourrai pas aller, Seigneur Dieu, sans toi. Oh, je t'invite, Seigneur Dieu, viens dans ma vie. Je t'invite, Seigneur, viens. Eyaba Shakaya Baba. Eyaba Shandere Bordesa. Isakaya Shandere Bo. Rekeyaba Sakaya Baba. Vedaba Shakaya Baba. Viens, Jésus dans ma vie. Je soif de toi, viens. Je soif de toi, viens. Je soif de toi, viens. Viens me revêtir, Seigneur. Viens me revêtir, Jésus. Tu as besoin de manteau, toi, tel que tu es là. Tu as dit de te revêtir avec manteau d'Élie. Makarabo Shakaya Baba. On a posé un manteau à Saoul, mais on a posé un manteau à Élie. Avec les manteaux d'Élie, avec les manteaux d'Élie, il y aura des choses qui vont se passer dans ta vie. Marabasaka, Shekaya Baba Baba. Eshandara Bashe, Rebo Saka Boshe, Ishakaya Basande Rebo, Rebo Sakaya Baba, Rebo Sakaya Baba, Ekaya Bashe Kaya Baba, Ishe Naraba Baba, Ishakaya Baba, Mande Rebo Seke, Lukaya Basha, Lekara Basute, Ishandere Rebo, Ishandere Rebo, Ishandere Rebo. Revêtis-moi, Seigneur. Revêtis-moi, Seigneur. Donne-moi les manteaux. J'ai besoin des manteaux, Seigneur. J'ai besoin des manteaux, mon Dieu. J'ai besoin des manteaux de roi. J'ai besoin des manteaux chamans. J'ai besoin des manteaux Adonai. J'ai besoin des manteaux Jésus. Imara Sandaraba. Imara Sekebo. Je n'ai Shenderebo Sakamana, Ukeyabo Sakaya Baba, Ikaraba Sheme, Mabra Baba, Reba Sakaya Baba, Ushakaya Baba, Nebrabo Sekaya Baba, Ushanerebo, Ekerebo Sakaya Baba, Ekerebo Sakaya Baba, Ikaraba Shanderebo, Uzakaya Baba, Uzakaya Baba, Uzakaya Baba, Uzakaya Baba, Uzakaya Mane, Uzakaya Mane, Shenderebo, revêtis-moi Seigneur, revêtis-moi Seigneur, revêtis-moi Seigneur, sans ta puissance, je ne peux pas affronter, sans l'onction, je ne peux pas affronter la maladie, sans toi Seigneur, je ne peux pas affronter, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Kayababa, hey Kayababa, Manderebo, Rebo Shenderebo, Ishenderebo, Ishenderebo, Ishekeye Baba, Ekayabasha,
Sakaya Baba, Ikaraba Shandere Bobo, Rebo Sekara Baba, Ekaraba Shandaya Baba, Ekaraba Shakaya Baba, Mabrabo Soprekema, Ukerebe Dese, Lukeyaba, 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 Epoke, Urebo Sapa, Mepakaya Babu, Mepaike Sapa, Ukarabo Shede, Sakaya Baba, Shandara Baba, Eya Baba Baba, Eya Baba Baba, Ekaya Baba, Ekaraba Shete, Kariaba Sandu, Nebraba Shata, Usakaya Basaka, Revetunu, Ekaya Shata. Jésus. Anderebo Sakaya. Je t'en prie, nous voulons entrer maintenant dans un moment qui est terrible. I would like for us to dive into a moment Nous voulons maintenant affronter les choses. that's very Tu as hard. déjà revêtu tel que tu es là. You are already filled. Mais écoutez, But now listen. Josué a dit, Joshua said, maudit soit toute personne cursed be every qui person va rebâtir cette ville. who will rebuild Mais this bravo, city. ça te keyabashaya. Si tu n'es pas Élisée, If you are not tu ne Elisha, peux pas rebâtir. you cannot rebuild. Elle est venue, mais il est parti. So Eli came, Mais but he Élisée passed est away. venu et resté. But Elisha Et il a came réussi and de rebâtir remained. la ville. And he succeeded in rebuilding Tu the veux maintenant city. affronter des choses. Now you are going to stand against Tu vas encore things. prier. You're going to pray. Il y a la loi dans ta famille. There is a law in your family. Tu vas te lever maintenant You're now going to stand pour effacer cette loi. in order to erase that Pour law. effacer cette In loi. order to erase that law. Commence à prier, dis à Dieu. Begin to pray and say, Lord, Loi nyonso oyo etelemi likolo ya bomoi na every ngai. law that's standing over my life, Loi nyonso oyo etelemi likolo ya vie na every ngai. law that's standing Nyonso over etelemi likolo ya me, libota na ngai. every law standing Ezala over my loi ya family, stérilité. whether it be the Ezala law of loi ya infertility, célibat. the Ezala law of loi ya singleness, pauvreté. the law of Et la loi poverty, ya the sécheresse. law of dry Lelo seasons of ozoboya wilderness. loi wana vie na yo. Today you are rebuking Baloi that na law. bango nyonso basinya mpona libota All na the mpona vie na laws mpona that bana na they yo. signed for your life and Lelo for your ozoboya children. yango. Today you La will Bible nous refuse dit, it. The Bible il tells a us effacé that l'acte he des has ordonnances erased all the qui acts nous of ordinance condamnent. that used Loi to oyo ezo condemn us. condamné vie na All yo. the laws Oyo that ezo are condamné condemning your bana na life, yo. all the laws Oyo ezo condemning condamné your libota children, na yo. all the laws condemning Ozobanda your household, kosambela. you are going to begin Ozobanda to pray. koboya loi You wana. are going to start to Tombola refuse mokongo. the law. Banda Lift your korefuser voice ba loi. and begin to Ba loi etambi. Arabasaka ya baba baba. Shekelelelelelele. Ekelele sakabasha. Shekelele sakaya baba. Rabasaka ya baba baba baba. Debo shekelele sakaya baba. Debo sakaya baba baba. Debo sakaya baba baba. Debo shekelele sakaya baba. Ikarabo shebara sute. Sakaya baba baba baba. Loi ya famille.
Écoutez, Listen, Élie est venu Eli came. pour rebâtir la ville. He came to rebuild the city, Il a perdu son premier fils. but he lost his firstborn Il a son. osé de le faire encore. And then he tried to Il a do it perdu son again. deuxième fils. Then he lost his youngest son. À chaque fois, olingaka osama campagne na bino na famille na bino, Every olingaka time oto that you relever try to famille. do something to help the family out, Nyoso osala simba na ngoti. everything that you do doesn't work. Ozui décision lobi. You've made the decision Naza and saying musika. that I'm too Na far. créer business mo pona famille nanga. Let me create Pona this famille nanga business for my emata. family so that my Business yango family ekoya can rise. kaka. But that business always fails. Babira bakufaka kaka. There are always people that die. Olobi te na sa so eloko ya mibale. You say Pona to esunga yourself, kaka oh no, famille po let me try pauvreté this elongwa. second thing so that poverty can be removed off of my Yango family. ebebaka ekufa nango But kaka. that second thing also failed. Osa conteneur kotina bateka bazo solo mongo po sunga famille. Rien ne You want to marche. do these different businesses, but nothing is working for you. Parce que loi moko ezalaki wa. Because there is a law Moto reigning moko te upon ana you. droit kotombola famille. No one has the Oyo right akomeka to kotia lift mutu their akota family. mabele. Because the person that will Moto try to moko lift te the ana family droit ya up will die. kobala. No one has the Oyo right to akobala get tokanga married. mabota na The ye. person that will get Eza married, loi oyo their eza na kati ya household will be famille in na ye. bondage. This is a law that's in your family. Bana komitala. Now examine yourself. Bana ko prier. Start to pray. Bana ba okufa te. Say that these children Famille will no not ekozinda die. te. That your family Ba will faire no not kokoya fail. te. Your businesses will Libala no not fail. ekosalema kaka. Your marriage will Bana happen. siko ko prier. Now start to pray. Bana siko ko saka pona bomoi na yo. Begin to speak over your Bana oyo nyonso life. baluka baboma na kati ya libumu na yo. All the children that they tried to kill Nzambe in azongisa your bango womb, na libumu na may yo. God bring them back Mbongo into your nyonso oyo womb. baluka koyiba yo. All the money that they tried Nzambe to steal from you, azongisa yango. may the Lord send it Instabilité back. nyonso bakotisa All yo. the instability that they tried to Ekoma put in you, stabilité au nom de may Jésus. it become stable in Nalingi the oyo name bana of siko ko Jesus. changer le I mal would à like for bien. you to change evil Soki to Eli na good. perdaki mwana yo ko perdre mutu te. If he lost his Soki sons, you aperdaki will bana not yo ko lose perdre anyone. mutu te. You will not lose Bana siko ko anyone. yebisa Nzambe. Begin to tell Bisika God. bakanga mabota na nga Say, Lord, efongwama. where they had my Bisika family bakanga in libala na nga bondage, may it be efongwama. open. Where they Bisika had my bakanga marriage in finance na nga bondage, efongwama. where they Bisika had bakanga my vie na nga finances in efongwama. bondage. Tombola Let it mongongo. be open. Banda Lift ko your prier voice au nom and begin to pray in the de name of Jesus. Shakaya basanda Father, baba. we come in your presence. Enaraba Lord sheke of ya Lords baba. and King of Kings. Rabasete ke glory de sa. Luzakaya bashanda rabashete. Ibrebo somi karabasa. Mabrabo sheto ke kere glory de sa. Mandara basaka ya baba baba baba. Eraba sheka rabasete. Lushakaya base. Lebrabo sakamana. Mabraba shenda rababa. Ikaraba sheke de. Luzakamane. Mabraba shaka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons changé. Malgré que je comme malade, nous avons changé. Tout ce que nous sommes, à notre
There are certain laws that have this bound through names. What name do you have? Peut-être parce que maybe the things that are happening to you today, it is based off of your name. I would like for you to pray. You're going to destroy every power that reigns on your name. Let it be removed in the name of Jesus. If everything is taking place in your life because of the name you carry, molimo oza koinfluencer kombo na yo ozo prier lelo molimo na etika kombo na force o influencer ka kombo na yo et libérer kombo na lelo et laisse toi commencer à prier dans le Jésus mandoro sakaya ba shade reke pana sakaya ba shata lusa ke pare de sakaya baba ma bravo se bekere ko lusa karaba sakaya baba sakaya baba sakaya baba Jérémie a dit, Jeremiah said, privez-les
Write this down. Sur cette terre. On this land. Pour qu'elle ne puisse pas bénéficier de cette terre. So that they will not benefit from this land. Alléluia. Amen. Tu vas prier. You will pray. They took away your part of the land. They took away your part of your blessing. They've taken away your part of marriage. They've taken away your part of giving birth. They've taken away your part of reason why your hands are dry. Reason why you're holding on to money but nothing is taking place. You have good ideas, but you are not able to bring to life those ideas because they said that you will not succeed in that land. Now I would like for you to pray as you are mindful and begin to pray. Start to take back everything that belongs to you. If they held it underneath the sea, if they placed it in a prison, if they placed it in a forest, if they placed it in a village, now begin to enter through the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. You enter and take back your children, take back your money, your family, all that belongs to you. Begin to oh, Father God, Shakaya baba baba Rebo sakaya bashe Reka bangasaya Rebo seto Nusakaya manebe Shekaya Mandere glory de sa Nusake parada satake Shakaya baba baba Indara blaria na sandere gloria na sheti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Otosala prière oyo. You're going to pray. Now you're going to break prison the cell. Every cell that they place prison destination, wherever they place you're going to pray. Let that prison cell be broken. You're going to bring yourself out. You're going to bring your family out. You're going to bring your children out. You're going to bring your job and career out. Everything that you ask for to come to life, start to bring it out of that prison cell. Begin to pray as you look at